बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड ईयर की उर्दू का लेसन नंबर 13, जो कि है एक सफ़रनामा जो कहीं का भी नहीं है। एक सफ़रनामा जो कहीं का भी नहीं है कि राइटर का नाम है इब्न अंशा। इब्न अंशा की पैदाइश 1927 में हुई है और इनकी वफ़ात जो है 1978 में हुई है। अब बढ़ते मुसन्नफ़ के मुख्तसर तारुफ़ की जानिब। तारुफ़ बयान करने से पहले गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब बढ़ते हैं मुसन्नफ़ के तारुफ़ की जानिब। मुसन्नफ़ का तारुफ़ क्या है? मुसन्नफ़ का असल नाम जो था, असल नाम उनका शेर मोहम्मद कैसर था। शुरू में मायूस सहराई नाम इख्तियार किया, बाद अज़ां इब्न अंशा के नाम से जाने पहचानने लगे। इब्न अंशा इस लिहाज से खुशकिस्मत वाक़या हुए हैं कि उन्हें मुख्तलिफ़ असनाफ़ ग़ज़ल, नज़म, तंज़ो मज़ाक़, कालम नगारी और सफ़रनामा नगारी में पज़ीराई और शोहरत हासिल हुई है। ये तो था इनके मुख्तसर तारुफ़। अब आ जाते हैं उनकी मशहूर किताबें और सफ़रनामे। इनकी मशहूर किताबें और सफ़रनामे कौन कौन से हैं? चलते हो तो चीन को चलिए, आवारा गर्द की डायरी, दुनिया गोल है, इब्न बतूता के ताक़ुब में। सफ़रनामों के अलावा इनकी मज़ाहिया कुतब, उर्दू की आखिरी किताब और हमारे गंतम छप चुकी है। और इसके अलावा इनके शेरी मजमूए आ जाते हैं। शेरी मजमूए कौन कौन से हैं? चांद नगर है, इस बस्ती के एक कूचे में, और उसके अलावा दिल वैशी। अब बढ़ते हैं खुलासे की जानिब। काबुल के लिए रवाना होते हुए लोगों ने मशवरे दिए कि वहाँ कड़ाके की सर्दी पड़ती है, इसलिए वहाँ दो ओवरकोट और दुगला नुमा अफ़गानी कोट भी नाकाफ़ी होंगे। हमने दोस्तों से मांग तांग कर कपड़े जमा किए तो उन्होंने फटे पुराने और मैले जैकेट कपड़े हमारे हवाले कर दिए ताकि हम उन्हें ड्राई क्लीन करवा कर वापस करें। मौसम की ख़राबी की वजह से हमारा तैयारा काबुल की बजाय पेशावर ही उतर गया। पेशावर में एक तो होटलों का हाल पतला है और दूसरे यहाँ किसी से पता पूछना खुद को कई मील दौड़ाने के मुतरादिफ है। पेशावर में PIA का दफ्तर तलाश करने के सिलसिले में हमें हर एक ने गुमराह किया और हम कई मील पैदल चलकर मंजिल मकसूद तक जा पहुँचे। पेशावर के हवाई अड्डे पर डॉक्टर गुलबर्ग से मुलाकात हुई। उन्होंने ग्रीनलैंड के एस्किमो के झोंपड़ों में रहकर एक शाहकार किताब एस्किमो डॉक्टर तसनीफ़ की है। ये मशरिक़ बईद की सियाहत के शौक़ में हिंदुस्तान रुके तो फ़िरका वाराना फसादात से घबराकर काबुल के मुसाफिर हो गए। मिसिस गुलबर्ग ने गधों पर संतरे देखे तो उनके मुंह में पानी आ गया। वो संतरों की खरीदारी पर इसरार करने लगी। इस खरीदारी में ज़ुबान की रुकावट थी। बहरहाल हमने टूटे फूटे जुमलों के ज़रिए ख़रीदारी का मसला जो था वो हमने हल किया। हमने एक दोस्त से गुजारिश की कि किसी पब्लिशर से मिलवाइए। दोस्त ने हमारी मालूमात में इजाफ़ा करते हुए कहा, यहाँ पब्लिशर और कुतुब फ़रोश जो हैं वो नहीं मिलते। यहाँ किताब सरकारी मतबा के ज़ेरे तमाम ज़ेवर तबा से आरास्ता होती हैं और तबात का तमाम बोझ जो है मुसन्नफ़ की जेब को बर्दाश्त करना पड़ता है। किताब का पूरा एडिशन जो है मुसन्नफ़ या मुअल्लिफ़ के सर मुंड दिया जाता है। रेलवे का भी यही हाल है। काबुल के फरमा रवा अमानुल्लाह खान ने दारुल अमान के नाम से एक बस्ती बसाई थी और इस बस्ती तक रेलवे लाइन बिछाई थी, मगर जो ही बच्चा सिक्का बरसर इक़्तिदार आया उसने शैतानी चरखा और फ़िरंगियों की बिदअत करार देकर खड़वा दिया। हमने तारीख़ के बचे खुचे आसार यानी जंग लगे सेल्पर्स और बुसीदा बोगियों की एक झोंपड़े के सामने ज़ियारत की। दरियाए काबिल की सुनिए। काबिल का सीना चीरता हुआ निकलता है। उसे दरिया नहीं कहना चाहिए, किसी दरिया ने सुन लिया तो बुरा मान जाएगा। कराची का गंदा नाला इससे कहीं बेहतर है। ये दरिया बड़ा दरिया दिल है। लोग इसमें कपड़े धोते हैं, बच्चे इसमें नहाते हैं। आसपास का कूड़ा करकट जो है इसके पेट में डाला जाता है। लोग इसका पानी भी इस्तेमाल करते हैं। शहर में कहीं कहीं नलके भी नज़र आते हैं। हुकूमत घरों तक पानी पहुंचाने का इंतज़ाम कर रही है। अभी तक शहर में सिक्कों का राज है। ये तो था हमारा मुख्तसर सा खुलासा। अब बढ़ते हैं मश्की सवालात की जानिब।
اس کا پہلا کوشچن ہے، مصنف ابتدا میں کابل کی بجائے پشاور کے ہوائی اڈے پر کیوں اترے؟ کابل کالے بادلوں کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا، اس وجہ سے جہاز لینڈ نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے وہ وہیں پر اتر گئے۔ اگلا کوشچن ہے، مصنف نے پشاور کے عرصہ قیام کے دوران کس ہوٹل میں قیام کیا اور یہ ہوٹل ان کو کیسا لگا؟ یہ ہوٹل ڈین تھا، مالک انگریز تھا، لان، صحن اور کمرے کھلے تھے لیکن جدید سہولتوں سے محروم تھے۔ قالین بسیدہ اور پھٹا پرانا تھا، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے قطریں پھیلا رکھی ہوں۔ لاؤنج کی قالین بھی پرانے اور گھسے ہوئے تھے۔ اگلا کوشچن، مصنف پشاور کی سیر سے کیوں خائف ہو گئے؟ مصنف نے پی آئی اے کے دفتر کے بارے میں پوچھا تو اسے 1 فرلانگ کا فاصلہ بتایا گیا۔ مصنف نے چلنا شروع کر دیا۔ مصنف چلتے چلتے تھک گیا تو اس نے دوبارہ کسی سے پوچھا، اس کے باوجود اسے 1.5-2 میل اور پیدل چلنا پڑا، اس لیے مصنف پشاور کی سیر کا ارادہ ترک کر دیا۔ اگلا کوشچن ہے، ڈاکٹر گلبرگ نے اپنی کتاب اسکیمو ڈاکٹر لکھنے کے لیے کیا کیا جتن کیے؟ اس کا آنسر ہے، ڈاکٹر گلبرگ گرین لینڈ گئے، اسکیمو کے ساتھ رہے، ان کی معاشرت اختیار کی، ان کے ساتھ پھیکا اور بے ذائقہ کھانا بھی کھایا اور ان کے ساتھ برف کی سلوں کی تعمیر کردہ مکانات میں ٹھہرے۔ اگلا کوشچن ہے، ڈاکٹر گلبرگ اور ان کی بیوی کو بطور سیاح ہندوستان میں اپنا عرصہ قیام کیوں مختصر کرنا پڑا؟ اس کا آنسر ہے، دونوں میاں بیوی ہندوستان میں صرف 1 رات قیام کر کے چل دیے کہ اس علاقے میں یہاں گاؤ کشی یعنی گاؤ ذبح کرنے کے مسئلے پر ہندو سادھوؤں نے خطرناک اور پرتشدد مظاہرے کرنے شروع کر دیے تھے۔ دونوں میاں بیوی مارے خوف کے وہاں سے بھاگ نکلے۔ اگلا کوشچن ہے، مصنف نے ڈاکٹر گلبرگ کی بیوی نے کابل میں سنترے کیسے خریدے؟ مسز گلبرگ سنترے کی خریداری کرنا چاہتی تھی لیکن زبان کی رکاوٹ سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ مصنف نے سنترا فروش سے کہا، آغا بس ای قدرے دے دو۔ اس نے 4 سنترے تول دیے، 10 افغانی نوٹ میں سے 4 افغانی کاٹ کر باقی پیسے واپس کر دیے۔ مسز گلبرگ نے مصنف کا شکریہ ادا کیا۔ مصنف نے کابل جانے سے پہلے افغانستان کے بارے میں کیا پڑھا؟ ادھر آپ نے درہ خیبر کے پارہ افغانستان کی نئی سرزمین پر قدم رکھا، ادھر 1 صدی پیچھے پہنچ گئے۔ اگلا کوشچن ہے، افغانستان میں ریلوے لائن کیوں نہیں ہے؟ امان اللہ نے ریلوے لائن بچھوا دی لیکن ماشکی کا بچہ سکہ اقتدار پر قابض ہو گیا، اس نے اسے انگریز کی بدعت سمجھ کر کھڑوا دیا۔ اگلا کوشچن ہے، افغانستان میں پبلشرز یا بک سیلرز کیوں نہیں ملتے؟ افغانستان میں گنتی کے پریس ہیں اور وہ بھی سرکار کے ہیں۔ حکومت مصنف کے خرچے پر کتاب چھاپتی ہے اور پھر اس کے سر منڈ دیتی ہے کہ وہ جانے اور کتاب جانے۔ اگلا کوشچن ہے، مصنف نے دریائے کابل کا جو نقشہ کھینچا اسے اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ دریائے کابل شہر کے درمیان میں بہتا ہے، اہل کراچی اسے اپنے شہر کے گندے نالے کی مانند سمجھتے ہیں۔ کراچی کے نالے کا پانی صاف بھی ہے اور بدبودار بھی نہیں ہے، جبکہ دریائے کابل کا پانی گندا اور بدبودار ہے۔ لڑکے اس میں نہاتے ہیں، لوگ کپڑے بھی دھوتے ہیں، کوڑا کرکٹ بھی اسی کی نظر کرتے ہیں، اس کے علاوہ اسی دریا کا پانی پھر پیتے بھی ہیں۔ یہیں پر ہمارے لیسن کا اختتام ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔